Mana do'stlar aziz. Inja bozor nima chi bozor? Mana ham bozor buyurdim, xizmat xarid qilaman. Behtarin olingu, maizu, bodomu. Mana amofi, reklama qiling. Mana tamom dehay kurud mijaba. Mana to'y bo'lmadi. تمام تاجیکای دنیا تماشا میکنن. تاش تو سلام گوید آفه. من دوستای عزیز. اینجا بازار نماز چی بازاره؟ من هم بازار بودم. خدمت خرید کنم. بهترین اولینگو، مایزو، بادامو. برای اموفی. reklama qiling. تمام dehay kurud mijaba. Mana to'y bo'lmadi. تمام تاجیکای دنیا تماشا میکنن. تاش تو سلام گوید آفه. Здравствуйте, друзья! Ассаламу алейкум! С вами Леонид Прилепин. Вот. В каждой таджикской песне, практически в каждой, есть своя глубокая философия, вот удивительная. Вот. И я вот прослушал одну песню, решил для вас ее спеть. Вот эта песня о том, на мой взгляд, что вот таджикские памирские горы, они, как говорится, хранят в себе много сокровищ, много ценностей. Они кормят людей, одевают, обувают, но, к сожалению, время от времени эти горы забирают у нас самое дорогое себе в жертву, вот, человеческие жизни. Вот. Но несмотря на это, каждый таджик, каждый памирец вот, очень любят свои горы, свой Памир. Вот об этом песня известного таджикского певца Мубаракшо, которую я решил для вас перепеть. روان شدن چور جوان خرچور گرفتند کمان آخنا شدن پر ارمان یا مولان یا مولان یا مولان روان شدن چور جوان خرچور گرفتند کمان آخنا شدن پر ارمان یا مولان یا مولان یا مولان نای 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 پدر بگفت با پسر امروز نکن ات سفرتون پر خطر
یا مولان یا مولان یا مولان. مادر گفتا بچه خود از تو نیستم مرزا، کار ترا کار بر خدا. یا مولان یا مولان یا مولان. نه 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 قدم زده یک باره در من رسید از دوره، ملا بخوان جنازه. یا مولان یا مولان یا مولان. قدم زده یک باره در من رسید از دوره، ملا بخوان جنازه. یا مولان یا مولان یا مولان. نه 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 مادر که گریه میکرده، سنگه رو پر سر میکرده، نالای بچه میکرده. یا مولان یا مولان یا مولان. مادر که گریه میکرده، سنگه رو پر سر میکرد، نالای بچه میکرد. یا مولان یا مولان یا مولان. نه 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 یا مولان یا مولان یا مولان یا مولان یا مولان یا مولان یا مولان. Ребята, привет! Я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений. То есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бародаро, аз ҳамат хоҳиш мекунам дар ҳамин канали мо подписатсия кунед, дар канали хазинаҳои маърифат. будроен обуна шавем, подписатсия кунед. Бародаро, беҳад қиссаҳои хуб дорум.
ҳамин силкаи ҳамин канали хазинаҳои маърифат дар ҳамин описани ҳамин видео мешавад. бародаро будроен як дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо беҳад мода залул аст. иншоаллоҳ мо ҳам дастгирӣ мекунем. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. панотон ба худо. ҳаматона дар хазинаҳои маърифат интизорум. беҳад қиссаҳои хуб аст. шуморо маҳқул мешавад будроем подписатсия кунем, лайк монем. иншоаллоҳ ҳамата интизорум. панотон ба худо. худованд ҳамата нигаҳбон боша. бародарои аҳли ислом, як дастгирӣ шумо кунед. иншоаллоҳ дастгирии шумо мода дар кӯрада. бародарои аҳли ислом, зинда бошен ҳама каса. дар паноҳи Аллоҳ. худованд нигаҳбонтон бошад.